Салом бародаро ва тамом бинандаҳои канал. Бародаро, имрӯз мо ба ҳамроҳи шумо худа хоста бошад Asus маркаи телефон модел ZC550KL да разъём зарядник шалиш мекунем, ҷои зарядник шалиш мекунем бародаро. Пешаи алиш кардан аввалин коре ки мо мекунем бародаро, сим-картаҳоро аз телефон мекушоем, мегирем, ҳамаи болтоша мекушоем, ҷодамаш болтай. Баъд итаи пленкарам аз ду тараф аҳамият метиҳем, ҷордам болтай. Дута болтам мекушоем, сета будаст. И тарафдам ҳамин хеле дига. Ҳамин болторо снимат мекунем, бодаши кору бора босар мекунем. Он паузада мемонем, снимат мекунем, бодаши продолжат мекунем. Чӣ кале мебинем бародаро, ҳамаи болторо кушодем, ягон болт телефонда мондагӣ нест, ҳамаи болторо кушодем. Ана ки бояд ин корпуси қафоро снимат кунем. Ана ҳамин корпуса бояд снимат кунем. баъзе одамо ёри анами лапотка қатӣ мекушоям, анами хел оҳиста саросима нашуда. баъзе одамон даст қатиам мекушоям, анами хел хеле удоб мешумода, фақат эҳтиёт кардан лозимай. корпуси қафоро снимат кардем, чӣ хеле бародаро. кнопка ҳама дар корпус мешина. ана акнун мо бояд анами разъёма иваз кунем. Барои разъёма иваз кардан мо бояд ин платаро аз ҷо снимат кунем. коре ки ҳозир мо анҷом медиҳем, ани шлефта отсоединӣ мекунем бародаро. кабелам отсоединӣ мекунем, кабел датчиги антенна. Як тараф ёрам мекушоем. Як тараф мегирем. Як тараф мегирем. платаро аз так мебардорем, аз ҷо ҷудо мешавад бародаро. ин телефон дига як тараф мемонад, ин телефон дига ба моро дар кор нест, ба моро ана ҳамин чиз аст намуд дар корай. Як тараф, як тараф, як тараф. Плата держатель, ира третья рука меган дасти сеюм. Мегирем, нигоҳ мекунем, ягон ҷои холи гишта ҳамин хел меқапонем. қапондем. мо бояд ана ҳамира снимат кунем бародаро. барои снимат кардан аввал флюс мекунем. поёи коннекторда, поёи ҳами разъёмчикда флюс мекунем камакӣ. флюс и мулоим мекунам. ана барои ина снимат кардан гирифтам, барои моро фен паялник дар кор мешавад бародаро. ҳозир мебинем. ин фени моай бародаро, ина паялник ҳар як аппарат соединӣ шудагиам. гирён мекунем фена градус 400 вебир интихоб мекунем. воздухша пас мекунем. градуша 400 интихоб мекунем. 400 бо снимат кунира сар мекунем. боз мебинем чӣ хел снимат мекунем. қадим бародаро, флюс кардан пас ира як тарафи мехел озодида мемонем, ягон ҷои сода дастда мувофиқ боша. фена гирён кардем, градус 400 дай гармӣ додистааст. ҳамин хел болои коннекторда медорем. нигоҳ кунед ки бисёри бад аз коннектор дур бурдан мумкин нест. гарм мекунем ҳамин хел. опа гарм кардан пас принсипқати коннектора мебардорем. чӣ хеле диде, ина коннектора гирифтем бародаро, ҷои мо озодай.
چخیل دیدسته کنکتر سینمات کردیم خوشو ترش تازه از کنکتری نوا میمونیم. این کنکتری نوای برادرها پیش از کنکتر موندن انمی و خداکوی زردک دیسته 5 تا انمی رو هم فلیوس میکنیم کم کم. فلیوس کردم اینجا فینا گریون کرده بودیم اکوزی پایلنیک گریون میکنیم. پایلنیک دم 400 گرادوس انتخاب میکنیم. چشم نوال هم میشه برادرها. پایلنیک ما گرم شدن پس پایلنیک میگیریم جالا را توزا میکنیم یک بار. این دروشکا را ما فلیوس کرده بودیم بالا فلیوس کردگی یک بار میخواه میگذاریم برادرها. سبب این کار کردن ما در چی بود برادرها؟ جالا ما اولوا پیش پایت کرده بودیم پیشتر در ترکیبش اولوا بود. در ترکیب جالا اولوا بود. ما بالای وخدا گذاشتیم. این وخدا چخیلی که پیش دیده بودیم زرد بودن و ازی سفید شدن. یعنی یه ما اولوا گذاشتیم در بالای وخدا. انا که ازی کنکتر جوش ده با یوری امی فین خطی جوش ده ابراد نه میمونه بسی پاده باشه ازی سر میکنیم. برادرها برای علیش کردن را میریم جوش ده میمونیم. چخیل مشاهده کردستیم. این را میخواه میگیریم پینسیب دن و که پینسیب دن میخواه میگیریم فین منو میگیریم گرم میکنیم اوسته اوسته. گرمی ها تانه قریبی بد نداره. وقتی گرمی را قریبی بد میره و اشته که درون کنکتر پلاسماسه او میشه. Здрасте. چخلی دیزستیم برادرم ما کنکتر جوش در شینوندیم اهمیت میتیم نگاه میکنیم خودش نگاه میکنیم اهمیت میتیم خوشون. بعد کنکتر رفین خط شینوندن در جوش برادرم ما پایلنی قطعی اول کم طرف فلیوس میکنیم جوی وخدی کم تکته. بعد پایلنی قطعی ای بلوش یک با احتیاط خوش رو میگذاریم. فقط برادرها اهمیت چیه که بعدی پایت کردن یا دیگریش داریم و خدا را دیگریش در پایت نکرده باشه. چخیل دیستیم و پایت کردیم قوی داره یکی ازی تلفن در میمونیم تفتیش میکنیم چه کار میکنم. میگیریم تلفن میگیریم جوش دایره میمونیم
خیلی بد هم خیلی میمونیمش işlevçe محکم میکنیم. بولتاش هم محکم میکنیم زدنو. این طرفش هم محکم میکنیم. شلفتا جوشتا شنوندیم. این کابل داتچیک آنتنا جوشتا میشنونیم. زیری تفتیش میکنیم چی خیل یاد میگیرم. چی خیلی دیگه سه برادر تلفن заряд да. Мондем сразу уже заряд гирифта аст. Ба ҳамин кори ивазкини ҷои зарядник дар телефон халос ака телефонро сабират мекунем. Пленкаро мебардем ду тарафша ки таги корпусда намонам. корпусда мемонем ҷошдан лағаб мекунем ҳама тарафаш ҷошда мешина. ака чикор мекунем болтои телефона ҷошда обратно маҳкам мекунем. чиқали вақти шудан гуфта будам таи пленкаорам таи ду тараф пленкада ду тараф болт омадага ё ҷошда маҳкам мекунем. ба ҳамин кори мо анҷом меёба. бародаро ҳамаи болтои телефонро мо маҳкам кардем. ҳамаша ҷо ба ҷо мондем болтоша. пленкаро маҳкам мекунем. баъди сабират кардан як бори дигар тафтиш. чӣ хеле ина бародаро заряд гирифтааст аст. бародаро ба ҳами кори имрӯзаи мо тамом. аз шумо хоҳиш мекунем подписатсия кунед каналда, лайк монед, комментарий ҳатман нависед таи видеода. ҳатман видеоро поделитсия кунед бародаро, тавсия битед дига бародародам тавсия битед ки ҳам хеле канал ҳастай. шояд як азда ҳами корубори мо ҳами видеои мо як рӯз дар кор мешавад. дастгирӣ кунед бародаро, дастгирӣ кунед то ки мо бидонем ки ҳами меҳнатҳои мо бефоида нест. пешакӣ раҳмат ба ҳамаи шумо бародаро барои дастгиритон. худо нигаҳдор дар паноҳи аллоҳ бошед.